10. Si Carter naman, oh. Carter. Ano yan? Ano ka suot? Ano yan? Last 10. Guys, Carter. Dan check out from Batangas. Dan check out from Laguna. Ang dami. Ayan. Oy, Dan check out taga Baguio. Baguio. Ogyab. Baguio. Di ba? Shout out sa mga taga Ogyab yan, guys. Okay? Partner, meron ka tomato. Oh, dito ko sa Ogyab. Malamig tayo dito. Tomato. Oy, shout out sa mga taga Pampanga yan, guys. May Kenny. Yan, guys. Oh, shout out sa inyo sa mga hindi pa nakakapag-down check out. Make sure na makapag-down check out na kayo, guys, kasi limited stock, limited time only. We only have limited vouchers. 10 vouchers na yan, guys. 10 vouchers, guys. Partner, Grabe. ilang likes na tayo? 22.5M. Oh, yan dami, ha. Partner, kapag naka-30 tayo, sasayaw tayo dito sa Sarawak. Partner, parang sa tagal ko sa ngayon lang ako nakakita, 22.5M likes. Partner, ilan taon? Sino man ito eh? Guys, sumama lang, last 8 vouchers. last 8 vouchers. 22.5. Check out na! Oh my God! Lang. Oh my God, partner! Alam mo ba, partner? Ngayon lang yan pala, partner. Alin? Ngayon lang yan. Ngayon lang to. Wala na yan bukas. Nangyari. Wala na yan mamaya. Ngayon lang yan. Sa inyo lang yan. Sa inyo lang yung discount yan. Oh, sa kanila lang daw, guys. Di ba? Hindi bibigay sa iba. Views? Okay guys, check out yun na. Meron ba tayong last 5? Last 5. Come on, let's go. Last 5. Yan, sino pa? Paldo. Last 8. Last 8, guys. Last Dali, 8. sayang naman. Guys, konti na lang. Hoy, konti na lang. Grabe. Guys. Guys, last 8 na lang ko sa inyo. Partner, ikaw mag-add to cart ka ba ba? Hindi na, mag-check out na ako. Guys, ano masasabi niyo sa mga blooms na nag-add to cart? Guys, sa mga Nag-add to cart, di ba? Thank you so much, Blooms, for... Mali yung add to cart. Hindi Dapat pala! direct to check out. Hindi ako table! Dapat direct to check out. Hindi, diretso check out, Blooms! Mas maganda yung offer! Di ba na Last 5 na lang. Habol. Last 5 na lang. Last 5 na lang. Ano next sa 5? 6. Last 30 seconds, guys. Ito, pwede na yung check out. Let's go! Guys, dali. Habol na. Sayang yung mga partner, mas mababa, partner. Naging 335 pesos na lang. Wow! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Guys, ito sa mga gusto pang umabol, pwede pa kayo umabol. Direct! Magbibigay pa ba tayo ng vouchers direct? Sabi na kanila. Dapat naman. Bebe, don't. Yan, ganyan lang. Yan, guys, habol na kayo. Gali! Wow! Comment! That's my partner, bebe. sino naman yung next? Sino yung nakikita ko dito? Ang daming nagko-comment ng... Parang may nakita kong Fox. Fox? Oh, Fox. Ang dami nagko-comment ng Fox. Sino ba yung Fox dito, partner? Si Ate Jo. Ayan, si partner Mika pala. Ipa-flex na lang yung Carter natin, partner. Ang i-flex ni Ayan. partner Go, Mika, Foxy! guys, is yung ating Carter. That's my Yes, Foxy. sa mga Best selling. naghahanap ng Go, ano. Foxy. Go, Foxy. Go, Foxy, Foxy, Ayan, Foxy. guys. Pwede na yung check out yan, guys. Go, habang Foxy. naka-discount pa rin. Okay? Ang dami rin nagko-comment ng wolf. Ayan, sino ba yung wolf natin dito? Meron din nagko-comment ng chicken. May rabbit. May rabbit. Oh, di ba? Ayan, meron din nagko-comment ng wolf. Wolf. Foxy. Yan, yung wolf natin si partner Colette. Yan. Chicken to, chicken. Hindi, ang option ko kasi emoji sa'yo. Dinosaur. May cat din, ha? Kaso wala pa turtle? Hindi ba cat pa? Ito si dog. Yung dog kasi ni partner kaya. And guys, pwede na yung check out yan. Actually, we only have last 10 vouchers. Last 10 vouchers, guys. Let's go. Dali, Check out guys. na. Sayang yan, Carter. Promise original price na 800. Guys, come 800, on. guys, ngayon. Grabe, bagsak presyo, 335 na lang. Mas pinababa pa. Ayan. From 800 pesos That's the down family of dogs. 350 ngayon, 335 na lang. 335. So, mas Okay, next lumalaki pa naman, yung discount family of natin. chicken. Sino dyan? Sino yung mas marami? Panda. May nakikita ko mga panda. Next naman po yung chick. Chick na Oh, chick, chick, Chick partner. naman. Chick daw, partner. Daw, Chick. chick. May chicks dito eh. Chick. Oh, chick daw, partner, chick. Chick naman, Lupe. Yes, yan, guys. Yan na yung ano eh, family of dogs. Ito naman. Split mo. Guys, dali. Ihabol nyo na yan. Ayun yung Carter natin, guys, ha. Sa mga gusto mag-check out, pwede. Ay, perfect pala sa suot mo ngayon, partner. Bagay din pala, no, partner? Yes. Di ba? Pang casual lang. Pwede talaga yung Carter pang everyday, eh. No, pang iba-iba. Kaya, guys, kung sino yung ihabol nyo na yan.
partner sa mga mag-check out ng character natin or kahit ano mang nasa yellow basket, lahat po yan is meron pong PC. Merong Pero photocard. random partner pag single. Random Yung pag guaranteed single. lang na PC is sa... Face reveal! Let's go. Let's go. Partner, ikaw naman, partner. Hindi na, partner. Partner, napalaban ako ito, partner. Oh, grabe. Last 5 voucher. Let's, partner. Oh, partner. Guys, pwede niyo i-check out yung Carter, Pwede niyo i-check out yung Carter. Sir Ron na lang, Sir Ron! Lalabas na, Partner! Hey! Grabe! Mafi! Guys, dali sa mga gusto mag-check out, pwede kayo mag-check out, guys. Dalihan nyo, umabol na kayo. Para sa Carter natin, guys, malapit na siya ma-sold out. Okay? Malapit na siya ma-sold out. At especially yung Mikaya natin, guys. Yung bundle natin na Mikaya na couple duo bundle natin, malapit na siya ma-sold out. Guys, pwede nyo na ihabol to daan. Check out yan. Check out Kung nyo na yan, sino, check out i-check nyo out na nyo na yan. Wala na mag-add to cart. Guys, sayang yan. Kapag na-sold out, more! Comment more! More comment! Comment more! Comment more! Comment more! More comment! More comment ang more! Comment more? More comment. Ayan, ang dami nagko-comment ng more. Ang dami, more. Para kay more. Ayan, si more, nag-comment din. Ayan. Puro more. Comment more. More comment. Kita Magi more. Ay, direct, ang dami na nagko-comment ng more. Damihan nyo. Eto guys, eto. Guys, dalihan nyo. Guys, dalihan nyo, umabol na kayo, wala na mag-add to cart. Dali. Oy, last night na lang, guys. Ma'am, kamusta dyan? Guys, dalihan nyo, last time na lang. Ito guys, ito. Pag 9 p.m. 9 p.m. guys, baka umangat na yung mga presyo natin. Okay? Malapit na maubos yung mga pa-discount natin, guys. Kaya make sure na makapag-down checkout na kayo. Okay, make sure na makapag-down checkout na. pa si Ate Ubaloy. Go guys, go. Swimming pa po Down siya checkout. after ng live. Down checkout sa Buanga, Imnida. Yan. Down checkout, Quezon, Palawan, Bicol. Yan guys, sabon na kayo dali. Last 5 vouchers. Check out Imnida. Check out Imnida. Check out na. Sa imong tanan, Jude. Dali guys, sabon na. Check out Last. Yami. Guys, pwede po pabilisan. May swimming pa to. Feeling pa ako, guys. Si Ante. Ang tawaran. Guys, tuloy nyo. Mag-umabot lang ito dahil checkout, okay? Dahil lang ito dahil checkout. Partner, last 3 vouchers tayo, partner. Last 3 vouchers. Dalihan nyo, guys. Sumabot na kayo. Ayan, guys. Ito, partner. Direct. Ano yung hinanap nila? Yung Mikaya bundle? Mikaya bundle. Partner, yung Mikaya bundle natin kasi sobrang sulit ang Unsa pa presyo niyan. mahigigulat. Guys, ang kinagandahan sa Mikaya bundle natin, ito yun. Check out na mo. Check out ni mo. Check out na ta. Mikaya Check out na ta. tanan. Na guys, sabon na kayo. Saan yung mga pa-discount natin dito? Come on, let's go. Come on. Habol na si Dan CEO, guys. I-check out food mo. I-check out po manua. Guys, yung basket number 1 natin nakapin pa rin, guys. Wala nang mag-add to cart. Kapag in-add to cart, I-check out hindi mo, nyo yan Pag. mabibili ng discounted price. Okay? Hindi nyo yan Ilang mabibili titig ng mo discounted price. Kaya make sure na ihabol nyo na. Ito talaga yung pinaka-favorite ko yung left card. Ganda niyang partner. Guys, Ay, yung suot ni Bini Check dito out ba? yes, partner. Actually, nakapin yung basket number 1 natin, yung Mikaya bundle. Okay? Guys, yung Mikaya bundle natin nakapin. Ang original price ng partner, 1,400. Wow! Pero ngayon, partner, 1,100 na lang. 1,100. Partner, ang kinagandaan niyang partner. Guaranteed red photo card. Red photo card. Ano ba nilalaman ng red photo Ano card? nilalaman niyang partner? Partner, legit na makukuha mo agad. Kuha mo agad makukuha. Kagad mo agad makukuha. Kuha mo agad makukuha. Agad mo agad makukuha yung duo picture na naka-heart. Duo picture. Si Mikaya. Di ba kung ikaw ang dami kasi nagko-comment ng Mikaya. Dalawang- Halimbawa, sinangot mo, si Makulet. Guys, makukuha mo. Makulet. Out job naman ka na sa imong school. Check out na, John. Check out sabi. Check out ang Mikaya.
I-check out ang Mikaya sa imong tanan. Ayan. Sabihin mo. I-check out ang may kaya sa imong tanan. Check out na to! Check out na yun! Grabe, buko. Guys! grabe, ang dami nagpa-power tap! Check out na yun. Check out na. Mali yung pare. Check out na nga ni. Guys, direct, last one voucher na tayo dito. Oh my God, last one na lang. Partner, grabe mag-power tap yung Blooms. 25M. Wow! Check. 25M. Check out na namin. M25. Check out. 125, ano? Direct up mo na lang. Direct Guys, up mo konti na na lang. lang, konti na lang. Konti na lang, guys. Sa mga viewers natin, alright. Konti na lang, guys. Konti na lang. Check out ang bebe maluoy. Sige, sige. Okay, sa mga viewers natin, guys, pwede check out basket number 1. Mikaya natin. Maluoy, From Jud naman na nga 1,400 down to 1,100 pesos Check lang out yan. kay Josie Diba? maluod. Adorable. Super adorable. Yes, napakamura niyan, guys. Kunin nyo, no? You wanna hear our new song? Last night na to. Mag-shout out. Mag-shoutout ako Pipiliin ko Ayan, lang. sino yan? Sino yung mga nag-check out na yan? Hi! Guys, Shout make sure out din to to comment down, check out once you're Paloma. done checking out para ma-priority Shout ship out, out natin yung mga Master items mo. Chef. Okay? So, once you check out na kayo, Shout comment down. out. 3 seconds yan, guys. Hi. Habol na to down check out. Hi! Guys, dalihan nyo. Umabol na kayo sa yung mga pa-discount natin dito. At, eto pala, partner. Di ba nagpa-flex tayo dito ng mga duo-duo natin, partner, oh. Partner, pwede daw ba duo? Sobrang lakas naman ng music Duo niya. check. Duo check, sige. Doon. Halimbawa, Mikaya, duo. Mikaya muna, Mikaya 3, 2, and 1. Oh, sige guys, ito. Ipipin namin yung duo, and then i-check out nyo. Okay? Okay, check out nyo, check out nyo. Ano una? Una natin, si ating partner Mikaya natin, syempre. Mikaya na. Mikaya muna guys, okay? Direct pa country ako, direct mag-outfit check sila. Duo yan, guys. Okay, yung mga bias yun dyan, na duo, pwede nyo screenshot nyo, guys, and then, i-post nyo. Ayan, guys, unahin na natin yung Mikaya duo. Mikaya, stand up. Di na pa naman Ayan, guys, Sabik na, para sa mga nag-alam sa Mikaya, ayan, go. emotions sige, real. Hey, partner, ikaw na lang, guys. Ano ba yung sumama na lang kay partner yung Jupats? Ikaw. Ikaw na lang, partner. Hindi, ano na lang. Jolette and Makulet. Tatlo na kami. Love triangle. Majolet yun. Okay. Or Jo. Oh, Majolet na lang, Majolet. Majolet na lang. Tama yung Majolet. Majolet. Iba yung isa. Ayan, guys. Oh, heart. 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 Yan. Ay! Sa friend zone. Nakalike. Guys, yan. Pwede na i-check out, guys. Wala Basket siya number pakialam sa'yo. 1. Ayan. Na-like. Okay na sa kanya. Okay. Guys, thank you sa Mikaya. Next naman natin yung Hambebe muna. Hambebe muna. Hambebe. Hambebe, let's go! Guys, sa mga nag-aaral ng duo pa, check out nyo na yan, guys. Okay, check out nyo na. Guaranteed po yan. Yan, Hambebe. PC duo yan, guys. Okay. Hambebe, ayan yung Hambebe natin, guys. Ayan. Check out nyo yan. Bigyan namin kayo ng 30 seconds para makapag-check out. Make sure to done check out, guys, kasi later on, masasold out na. Kundi na lang, partner, meron na lang tayong last 10 stocks niya. Yan. Tapos Grabe, ano na. sobrang bilis masold Love out. triangle Yes, yun eh. ito, Sobrang bilis masold out. Guys, pwede na i-check out yan. Nakatulog na, guys. Wala Ang na, tagal natulog na mag-check sila, out. guys. Ang tagal niya Puro mag-check add to out. cart, puro Hambebe, add to guys. cart. Pwede nyo i-check out yung Hambebe natin. Okay, yung Hambebe natin, basket number 4, yung Hambebe. Number 4. Basket number 4. Ang mura niya na, 1,100. Kaltas na yan kay Mishina. Hindi, kaltas na yun sa kanilang dalawa. Oh, sa diba, kanilang 1,400 ngayon, 1,1 na lang. Yes. Kaltas na sa kanilang 300. Free shipping na rin yan, no? Guys, wag mo na maingin, natutulog si partner Sheena natin dito. Habang natutulog siya mag-check, ay, nagising na, di ba? Tagal nyo kasi mag-check out, guys, di ba? Guys, ang dami din viewers yan. 16K viewers! 16K. Grabe. Okay, guys, eto, for the last. Majolet! Yes. Majolet! Majolet or Majolet! Majolet lang. Guys, wala si partner Stacy natin. Get well soon, partner Stacy. Kasi naman, mag-isa lang si partner John natin yan. Guys, Majolet. Nasa gitna si partner Colette natin. Guys, pwede kayo mag-check out yun, Sa gitna ako kasi ako lang ang blue. Yan. Kambal karibal. Ina kapatid anak. Lapit tayo.
Pangako sa'yo. Ayan guys, ayan na guys. Ano yun na? I-clip nyo na. Pwede nyo na i-clip yan. Ayan, check out yun na yan. 1,000 Para kay partner bundle Stacy ng bundle natin. na. Get well soon, partner Stacy. Partner Stacy, get Ayan, partner, para kay partner. Pagaling ka, partner. Ayan, para sa Jolat. Sila na lang pala. Sila na. Oh. Ayan, guys. Direk, anong basket yung hinahanap nila, Direk? Carter. Partner, ang dami ulit naghahanap ng Carter Oh my natin. God, Carter. Basket number 2. Carter, basket. Yung suot ni partner Aya natin, ang dami naghahanap, guys. Pwede nyo na i-check out. Pwede nyo na i-check out, guys. Check out imong tanan, maluoy. Guys, dali. Ito, para sa Carter, guys. Pwede nyo na i-check out. Direct ilang vouchers yung ibibigay natin sa Carter? 20 lang! Guys, 20 ba? ang original price ng Carter natin, mind you, is 800 pesos. Pero ngayon, 340 pesos na siya. Oh my God. At kapag nag-follow ka, may Super libreng mura shipping yan, pa. Okay? Check out Guys, Jud, maluoy. baka 8:30 mawala yan sa basket kasi masosold out na. Okay, kanina nag-restock lang kami ng konti. At nag-restock lang ulit kami ngayon. Pero last stocks na. Kasi nag-pull out lang sa physical store. Kaya much better na mag-check out na. Okay? 20 vouchers pa unahan. Sa lahat ng mga kapag-check out, comment kayo ng down check out at kung tagasan kayo. Ayan. Tagasan ba kayo, guys? Shoutout sa inyong Comment kanal. yun na. Para mapag-check out na. Check out. Guys, dalian mo. Para Dalian nyo, guys. Sumabol na kayo. Humabol na kayo. Oh my God. Guys, Carter nakapin. Good partner. Carter nakapin. Last 15 vouchers. Shoutout dyan sa mga bagong pasok. Guys, kung hindi nyo po alam, kung hindi pa kayo nakapag-checkout, ito na yung chance nyo para makapag-checkout. Kung naghahanap kayo ng mga sunglasses or eyewear, pwede nyo i-checkout. Okay lang ba? Okay? Lagi. Alam mo, naubos na energy ko dito. Guys, dalihan nyo na. Partner, ang dami pa rin nagpa-power tap. Nasa 26M na tayo. Wow! Direct, pasuma ka, direct. Direct, pasuma ko na ito, direct, come to. Come to, partner. Come to, direct, come to. Guys, pwede kayo umabol, ha? Ayan, guys. Kung gusto nyo ng, anong tawag sa tandem yun natin, Aya? Shiaya. Parang piyaya. Shiaya. Shinaya. Ayan, kung gusto nyo ng ibang love team, balihin nyo na lahat para iba't ibang combo. Ay! Loisy! Labas ang Lucky Stars. 10 lang sila. And then, Sino pa dyan? Colina. Yan. Maganda check out na nila Colina lahat, no? Garcia. kaya ka Para maganda ano? magbilhin na lahat. Kasi Yes. kung gusto nyo Para partner. change ng Yes, I agree, mag-heart partner. sino. Ayan. Exchange. At eto, partner. Guys, di ba partner, ang dami nag-check out ng solo? Kasi yung solo natin, partner, wala siyang kasamang datag o yung lagay na nandyan sa likod ni partner Maloy. Ganito. Pero ngayon, partner, guys, eto, sa lahat na mag-check out, magpapa-live giveaway tayo, partner. Wow! Meron tayong 10 winner. Wow, Oy, 10. grabe. 10. Pero guys, eto. Guys, kapag nag-check out kayo, mas malaki yung chance nyo para manalo. Para may lagayan na kayo. Tama naman. Perfect yan, guys. Libre nyo lang makukuha kapag nag-check out. Partner, imagine mo nag-check out ka ng Carter, wala kang lagayan. Eto, may chance ka makakuha. May chance ka makuha para Pero, 10 lang. Hindi Oh, yes. masira Hindi masira agad. Pero Diba, para paano safe. na? Ito, Paano? gusto ko. At ang ginagandahan yung partner, pwede mo gawing, Anik-anik sa bag mo. keychain. Yes. Pwede mo Anik-anik sa, nani. parang sasabit sa belt. Yes, Yun, man. yes. 10. Direct. Ilalabas na ba natin direct? Or mag-comment muna sila? Guys, comment kayo ng hashtag Baobab. Pa-moset natin, Baobab. magpapa-live giveaway kami. Comment hashtag Baobab. Comment hashtag Baobab. Magpapa-live giveaway kami ng datag. 10 piraso. 10 Okay? piraso, datag. Dali. Okay, pwede siyang Comment anik-anik. kayo ng hashtag Baobab. Para sa mga partner. Para sa mga down, nag-check out na mga hashtag solo. Baobab if you Or di want kaya to ng mga get duo the- bundle na. Kasi wala siyang kasamang If you datag. want to get this. Yes. Yes. This is anik-anik. Anik, di ba? Oo, Mga isabit nyo sa keychain. bag nyo, isabit nyo sa belt nyo, isabit nyo kung saan nyo. Earrings kung kaya. Basta Mali! isabit nyo saan pwede nyo isabit. Pwede ata tanggalin yan, Bini Maloy. Pwede nyo siyang isabit. If Hindi, partner, meron tayo dito, partner. If you, Ano ba tayong samples? if you like, kung anik-anik Direct. girly ka,
Ay, lagyan Dali. natin ng i-demonstrate ako. Comment kayo Sige. ng hashtag Baobab, Again, guys, guys. magbibigay Ipapausin tayo natin giveaway yan. for this one. Sasabay-sabay So, comment tayo. kayo dito ng hashtag. Guys, dali, comment. More comment ng hashtag Baobab. More comment, guys. Guys, mind, 10 lang yan. Ayan, comment Baobab, comment Baobab. May nangyayari Guys, mga dito. viewers natin right now, okay? Yan, sa mga lovely viewers natin, comment hashtag. Comment hashtag Baobab. Comment hashtag Baobab, guys. Dali, guys, kasi ito, partner. Partner, kapag nag-check out sila ng solo, wala pa yung kasamang datag. Bibili pa nila separate. So, ngayon, kapag nag-check out sila, may chance sila manalo, 10 katao. Para may lagayan tayo, guys. Safe yung mga eyewear na mabibili sa Baobab. Libre mo lang makukuha. Direct, ang dami na nag-comment ng Baobab. Guys, ito, pink basket po siya. Kapag may lumabas na sa ibabaw, sa ilalim ng Guys, Baobab ganito. eyewear na name, Ganito siya. sasali, ayun. Yes, I. Yes, I. Yes. Ganito Guys, siya. ilalabas na namin siya. Labasan In natin yung 3, partner. 2, and 1. Guys, pwede na po kayo sumalik. Click nyo lang po yung pink basket. Ayun na lang ang ano. Yan. Partner, ganito ka, partner. Click nyo. Yan. Click the pink basket. Bow, dun lang. Come to lang. Guys, click the pink basket. Comment Baobab. Comment hashtag Baobab. Kamu mix. Check out imong tanan. Check out imong tanan. Come on. Imong mikaya tanan. Check out imong mikaya tanan. Comment Come on. Baobab. Hashtag Baobab. Baobab ako direct. Isa Hashtag naman Baobab, guys. Yan, guys. Habol na kayo, guys. Check Habol na kayo. out imong Guys, pink basket, ilalabas na namin yan, Click nyo lang Check out yun. imong Libre nyo na mikaya makukuha yung tanan. datag. Check out Check out na, imong check out na, mikaya guys. tanan. Check Check out out. na, guys. Nakapin pa rin yung Carter, yung mga solo rin, guys, kasi yung Check mga out duo imong natin na bandas, tanan, wala po yung malooy. kasamang datag. Why? So, kapag nanalo ka, di ba may lagayan ka na? I hate Sobrang this song. Be? Guys, dali, habol na. Go guys! Woo! Guys, dalihan nyo. Yun Sayang. lang yung ambag ko today. Guys, kapag nilabas namin pink basket, yan, kiklik nyo lang nasa ibabaw lang yung pink basket. Sali na kayo. Meron pa tayong 9 months bago Yes, magpasko. that's right. 9 months? Tagal pa pala. Pagod pa, partner. Last. Guys, come on! Konti na lang yan, guys. From 1,400 down to 1,100. And pwede rin kayo sumali sa ating live giveaway. Wala na kayong babayaran dyan. Oh my God. Yes, wala na kayong babayaran dyan. Ano naman Just yung bundle comment ko po? hashtag Baobab. Yung naman po Pa-follow, ng bundle mo. And then, pa-share, pa-power tap. Then, pwede kayong sumali sa ating live giveaway. Yung Sa pink bundle basket. ko ni partner Nika. Pink basket. Okay? Pink basket. Si Lou. Asan ba si Lou? Nakita ko na yung kanina si Lou eh. Ayan. Partner! Ang dami natin viewers, 17K. Shoutout mo naman. Hello! 17K. Yes. Guys, ito pala yung kay partner. Basket number! By the way, guys, yung mga viewers natin, Mikaya, basket number 1. Yung quarter natin, basket number 2. Direct papit po ako ng Lou. Basket number 25. Ang bebe. 25! Basket number 25. Ayan guys, pwede nyo na i-check out. Pananapin ko lang. Yes, guys. Ayan, pin natin yan. By sa lahat ng gusto mag-check out, may makukuha na rin kayong PC, photocard. Red yan, guys. So, ibig sabihin talagang rare yan. Okay? So, kung dati bumibili ka ng photocard, ngayon, pag bumili ka ng eyewear ni Baobab, makakakuha ka na ng libre, hindi mo na kailangan bayaran. So, take advantage of that. Just make sure to follow Baobab Official TikTok account, and then comment, don't check out. Okay? Comment, don't check. Joanna. Hanap tayo, partner. Hanapin ko po. Okay, guys, by the way, meron na lang tayong last five vouchers. Saan na yung Lou? Wala dyan. Last Guys, 5 vouchers. dali nyo na sa mga gusto mag-check out ng ano. Asan na yung Lou?
Guys, hapon lang ito daan checkout sa mga nag-add to cart. Oh my God, partner, we only have last 5 vouchers. Last 5 vouchers, come on. Guys, 23 minutes na lang and pabuti natin ng 30 million. 30M. 30 million, guys. 30 million likes sana yung ating live today, guys. So, pa-power tap ako, Power guys. tap, and pa-share. comment, share the live, and don't Okay. forget na mag-comment. By the way, last 1 minute para sa live giveaway natin. Ako, sino kaya mananalo? Super exciting. Wow. Ayan guys, sige, pwede pa kayong sumali sa live giveaway natin. Yung color pink na basket sa upper left ng mga phones nyo. Guys, upper left ng mga phones nyo. Sali kayo dyan sa live giveaway natin. May chance kayo makakuha ng ating datag. Guys, the tag. Ilang minutes na tayo, partner? Last 40 seconds. Hey, 40 seconds na lang, guys. Sa lahat na mananalo sa ating pa-live giveaway, mag-comment lang kayo dyan ng hashtag Baobab. Hashtag Baobab. Come on, come on. Hali, guys. Habol na kayo to Don Shark. Habol na kayo sa akin yung mga pa-discount natin dito. Okay? Guys, yung Carter natin, pwede nyo pa rin check out. May Carter pa ba tayo? Yan, may Carter. Ay, sold out yung Carter natin. Guys, yung basket number 25 natin, pwede nyo i-check out. Si Lou. Basket number... Ay, nakapi na siya, partner. Yes. Yung kay Mika, guys, nakapi na siya from 1,000 down to 640 pesos. Grabe. Grabe yung discount, guys. Oh my God. Wow. Grabe yung discount. Ito kay partner. Okay, 640 pesos. Live only, ha? Live only. So, kapag nag-checkout ka sa iba, Guys, dalihan nyo. wala yan. Habol na Wala kayo. yan. Pag nag-checkout Partner, may ka sa iba. nanalo na. Ay! Ako ata! Wait. CR. Hindi ako, guys. Hindi ako nanalo. Congrats sa mga nanalo, guys. Ako. Guys, dalihan nyo, habol lang ito down checkout. Sa mga bagong pasok dyan, guys, sa mga bagong pasok dyan, ha? Sa mga bagong pasok dyan, sa mga gusto mag-checkout, Sino kaya nanalo? Si R. Guys, sa mga hindi pa nanalo, huwag kayo mag-alala. May pa-live giveaway pa tayo later on. Okay? Keep power tapping. Guys, malapit na tayo mag-30M. Totoo yan, partner. 30M, malapit na, guys. Tapos yun yung mga partner natin dito. Kaya make Yes, sure- by the way, congrats sa mga nanalo, no, sa mga nanalo ng ating yung padatag natin, guys. Yes. Congratulations. Guys, ito Thank you sa so mga much gusto for pa rin joining. umabol, pwede pa kayo mag-check out. Yes. Yung ating Mega Bundle, guys. Yes, Okay? totoo yan, Yung part. black yan, guys. Alam niyo Yung ba may yung kasamang bundle? blue. Yan, totoo yan. By the way, sa mga viewers na, by the way, Guys, sa mga dalihan nyo. bilisan nyo na, basket number 1, Basket number 25. 25. 25. Nalalamix na sa basket naman yan. nasa basket yan, scroll mo lang, tsaka bilisan nyo kasi hanggang 9 p.m. na lang yung live natin. So baka mamaya hindi ka pa makapag-checkout, wala na yung discount natin, okay? Guys, naka-live Wala, ayoko ng top exclusive. 2. Naka-live exclusive yan. Meaning, Guys, live yun lang nyo. yan, Babula kayo sa discounted. checkout. Alright? Live exclusive yan. Guys, habol na kayo to down checkout. 30M na daw, partner. 30M Mamaya, na. guys, bago tayo mag-end. Sige, bago tayo mag-end, guys. Guys, dali, habol na ito down checkout. Wala kang choice. Pink basket ulit! Yon! 10 mananalo, guys, yung datag. Comment kayo ng Baobab. Comment Baobab. Comment Baobab, guys. Sa mga mag-down checkout dyan, guys. Habol na ito down checkout, guys. Comment Baobab. Bab. Ito lang. 1. Comment Baobab, guys. Guys, comment Baobab. 1, 2, 3, Blue. Yung kay partner mo na. Guys, dalihan nyo, i-check out nyo na yan. Wala nang mag-add to cart. Okay? Sa mga gusto mag-check out, nakapin yung kay partner Mika natin. Ayan. By the way, guys, nakapin nyo kay partner Mika natin. Yung ganyan lang, yung ganyan May tsura, lang. Yung may built about mo. Guys, sa mga gusto mag-check out, ganito ba? Sa mga gusto mag-check out, pwede po kayo mag-check out. Nakapin po yung kay Mika na bundle. Or sa mga gusto nyo dyan, click nyo lang yung yellow basket natin. Para sa ganon, makahabol kayo. Guys, may mga pa-pink basket tayo. Pwede kayo sumali. Libre lang po yung makuha yung datag. Yes, wala na kayong babayaran. Wala kayong babayaran, guys. Pwede kayong okay? sumali. Pwede kayong sumali. Di yan, Baw. Ito, Baw.
Guys, dalihan nyo, ihabol nyo na ito down checkout. Kaya yan. Guys, dalihan nyo, ihabol nyo na ito down checkout. Diyan. Patawag mo sila. Guys, ihabol nyo na ito down checkout. Patingin ako dyan sa gilid, baka nandyan, naiwan sa gilid. Yung box, ng ganito. Okay guys, come on. Guys, okay, habol na ito down checkout. Guys, ilang minutes na lang. Ilang minutes na lang ma-sold out. Ilang minutes na lang, guys. Malapit na tayo mag-end ng live, so much better na mag-checkout na agad kayo. Wala nang mag-add to cart. Kasi, Come on. guys, come on, dali, habol na. Guys, habol na. Come on. That's right, ihabol nyo na yan, guys. Guys, Ilang minutes habol na na lang. ito down checkout. Sobrang unti na lang. Discount natin dito. Okay, habol na ito down checkout, guys. Wala na mag-add to cart, guys. Diretso checkout. Diretso na yan. Diretso checkout na. Huwag na mag-add to cart kasi pag nag-add to cart ka, mawawala yung discount. Magawan ka ng iba. Gusto mo ba magawan ng iba? Ayoko. Guys, dalihan nyo. Habol na. That's right. Bawal magawan. Come on. Guys, wala nang mag-add to cart kasi kapag in-add to cart, limited stock, limited time. Make sure na makapag-down checkout, guys. Oh my God, partner, last 5. Last 5 na lang. Para kay Bini Mika. Guys, last 5 na lang to. Yung kay Bini Mika. Bundle na to, partner, no? Aya bundle, may naghanap. Ito, partner, pamigyan. Aya bundle. Ito? Ito? Yan. Guys, ito yung Aya bundle natin. Basket. Bigyan natin Oo. Aya. Basket number. Nakapin, basket number. Ayan, yung kay Bini Ayan, Aya. basket number 23, guys. Pwede nyo na i-check out yan. Ayan yung kay Bini Aya, guys. Okay? Ayan, basket number 3, magkano original price, partner? Basket number 20 na original price, 1,000 pesos. Pero ngayon, guys, sa live natin, 632 pesos na lang. Pero guys, limited lang yan ha. Pag naubos yan, or kapag nag-end kami ng live, wala na yan. 1,000 pesos na ulit yan. Guaranteed po yan. Meron na yung kasamang datag. At syempre, may kasamang PC. Easy! Guys, nakabox din yan pag makukuha niyo pag check-out nyo. Direct ilang vouchers tayo dyan. Meron tayong last 5 vouchers for this Five month. na lang. 5 na lang. Grabe! 5 na lang, guys. Oh my God! Grabe naman! Grabe naman yun. Guys! Oh my God! Last 5 na lang, guys. Hindi, yung ganyan box na yung may ganitong Last 5 vouchers. Ayan, nag-checkout na sila. Nag-checkout na sila. Nag-checkout na sila. Guys, dalihan nyo, umabol na ito. Guys, ito, by 10 p.m., by 9 p.m., aalis na sila, partner. Bundle natin. As is nyo na po yung makuha, nakabox pa rin. Nakabox pa. Yan. Yung mga mystery bundle, guys, sila po yung pumili niyan. Original. Yes, sila po yung pumili niyan, Check out guys. mo, Aya Last bundle. one voucher. Last one. Carter pa din. Guys, yung Carter, sold pa rin yan ni partner Aya natin. Ayan, sold pa rin ni partner Carter Aya and natin. Aya bundle. Kaya guys, kung sa inyo, ihapon nyo na yan sa Aya inyo mga pa-discount bundle. natin dito. Camera to tayo. Kay partner Aya. Wow. Guys, dalihan nyo, habol na. Wala na mag-add to cart. Direct to check out na. Aya bundle. Okay guys, Aya bundle tsaka yung Carter, parehas yan. Yes. Kay Bini Check out Aya. mo, Aya bundle. Check out yan. Yung Carter, I think 350 pesos from 800. Check out mo, Etong Carter ating bundle, bundle. guys, 645. Depende pa sa discount nyo. Baka Yes. pa sa inyo. Pag nag-follow. Wow, sold out! Yay! Pero guys, sa mga gusto mag-check out ng Bini Aya bundle natin, pwede nyo pa rin check out. Meron na Sold lang tayo out dito na, last Carter. 15 minutes, guys. Congratulations, Last Carter. 15. Bago tayo mag-end ng live. Kaya make sure na umabol na kasi kapag nag-end kami ng Valedictorian, mall. Guys, wala Carter. na. Sayang yung mga pa-discount natin dito. Kaya umabol na kayo. Guys, dalihan nyo umabol na ito dahil check out. Ilang voucher na tayo direct? Last one na lang? Last 10. Last 10 para sa Aya bundle 1, natin. 2, 3, Last 4, 10. 5. Last 10 na lang, guys. Okay, kaya make sure na umabol lang ito dahil check out. Wala nang mag-add to cart, guys, Last 10, kasi last 10. limited stock, Last limited 10, time tayo last dito. 10. Maubos na to. Ilang minutes na lang. Guys, dalihan nyo umabol lang kayo sa inyo mga Last pa-discount 30 natin. minutes. Last 30 minutes, sir, partner. Check Grabe! out mong Aya bundle. Guys, yung Aya bundle. Guys, dalihan nyo, umabol na kayong Aya bundle natin. Okay, i-check out nyo na yan, guys, habang may Aya pa-discount pa tayo bundle. dito. Kung kasi i-check out nyo kasi sayang naman yung mga pa-stocks natin. At yung... Oy! 50 lang? Guys, yung Carter suot yan ni partner Aya natin. Sa mga gusto mag-check out. 50 Ayan. lang to, guys. 50 lang. Mabilis lang yan. So, bago na ang mabilisan, nakailang...
Yes. Wow. Kaya guys, kapag nilabas namin, nagbigay kami ng additional discount voucher, make sure na go check out yun na wala nang mag-out to cart. Dalihan nyo guys, we only have last 10 minutes bago kami mag-end ng live. Yes po. Partner, di ba sasayaw kayo bago tayo mag-end ng live? Bago tayo mag-end ng live? Last Lang agad. Guys, sabay na sayang mga pa-discount natin dito. Mix out. Check out imong aya Guys, tanan. dalihan nyo na. Check out na guys. Check out imong aya tanan. Ay, yung Check para sa out Carter. imong ayaw Guys, dalihan nyo. Carter. Guys, last Yes. 10 minutes. Ilang stocks yan? Pero, 50 lang. Okay, meron na. Ano basket number? Basket number 2. Ambot. Basket number Ambot, 2. ambot. Check out yung Ayan, stocks. sayang yan. Starter 50 natin. stocks, Carter natin. Habulin nyo na. Sa mga hindi pa nakapag-check out, come to, guys. Carter, guys. Suot ni partner Aya natin. Partner Aya, suot yan, guys. O, gusto nyo yung Aya bundle natin, pwede nyo i-check out, okay? Guys, lahat po yan, mabibili ng discounted price. Kapag sinakot nyo yung Carter, up to 50% off. Kapag yung bundle natin, na Aya bundle, up to 30% off. Guys, ihabol nyo na sayang yan. Okay, kung kasi i-check out nyo na yung dalawa. Meron lang yung libreng photo card. May libreng Photo card yan, dalawa. Okay. Okay, May libreng datag photo na card rin yan. ba? May data, yung bundle, may datag. Yung bundle. Ito yung Yes. Carter natin. May photo card. Halihan Okay, nyo guys. 50 pesos. Last 10 minutes, Guys, mag-end na kami ng sayang. live. Kaya Sayang, make sure na umabol na kayo. Sayang yung mga pa-discount natin dito. Okay? Sayang. Baka hindi na kayo makahabol. Once na mag-end kami ng live, babalik din sa original price, kaya much better. Guys, imagine mo, yung basket number 2 natin, yung card na suot ni partner, Aya natin, 800 pesos ang original price. Wala na. Pero ngayon guys, sa Guys, live natin, last 40 ibibigay na vouchers. lang namin ng Last 335 pesos. Pero kapag nag-end kami ng live, hindi nyo na mabibili ng discounted. Yung ating Aya bundle din, guys. Last 30 stocks na tayo para sa Carter na to. Oy, last one na lang, guys. Last Dalihan nyo na. one. Habol na kayo, guys. So, down check out yung Carter natin kapag dating na 10 p.m. yan, ay 9 p.m., babalik tayo sa original price na 800 pesos. Kaya kung may gusto ba mag-check out, guys, i-check out nyo na. Last 8 minutes, mag-end na kami ng live, guys. Hindi na, grabe. Dalihan nyo, guys. Ihabol nyo. Comment kayo ng down check out. Lahat ng nasa Hello Basket nyo, lahat ng mga bias nyo, pwede nyo na i-check out yan. Last 30 Guys, seconds. lahat ng mga bias nyo, pwede nyo na i-check out yan, guys. Lahat ng mga bias nyo na nasa Yellow Basket, pwede nyo na i-check out yan, guys. Kaya umabol na kayo. Last 20 seconds, guys. Dalihan nyo, masusold out na. Habol. Dalihan nyo, guys. Last 8 minutes, mag-end na kami ng live. Kaya much better mag-check out na kayo. Wala na mag-add to cart. 5, 4, 3, 2, and 1. Direct, ang dami pang nagbabaying right now. Bigay pa tayo 20. 20 pa tayo, guys. Last 20 vouchers bago kami mag-end ng live. One more. Ayan, guys. Ulit. Guys, dalihan nyo mag-check out na kayo habang sasayaw sila party natin dito. Guys, dalihan nyo ihabol ng check out na. Guys, habang nagsumasayaw si party natin, mag-check out na kayo. Sayang yung mga pa-discount natin. Guys, last 3 minutes, guys. Habol na kayo. Last 3 minutes, guys. Last 3 minutes. Diba? Ayan, guys. Last 3 minutes. Totoo yan, Yes, partner. Carter pa rin, partner. Bago pa rin tayo maganda talaga na, one of ano the muna best masasabi nyo sa mga nag-check out, Sa mga partner? naghanap ng Carter, ito yung shot ni Bini yes, Aya. guys, thank you so much for joining us Yes. today. We still have 3 minutes left. So, check out nyo na yan, guys, kasi magbaback to original na ulit lahat ng price. Yes, guys. Habol nyo na sayang yung mga pa-discount. Pero thank you so much for joining us. Ngayon na lang ulit kami nagkaroon ng live stream. Parang ilan pa lang to for this year. So thank you so much, Baobab. And I hope you support Baobab kahit right after Guys, pwede nitong pa kayo live na umabol. to. Thank you po sa lahat na nag-check out. Yeah. Yes, guys, pwede pa kayo umabol. Last 2 minutes, guys, pwede pa kayo umabol to down checkout. Habang meron pa tayo stocks, out na. habang naka-vouchers pa tayo dito. Checkout na, guys. Grabe mga pa-discount, 350 pesos from its original price na 800 pesos. May kasama na yung PC, guys. Kaya make sure na umabol na kayo sa yung mga pa-discount natin dito. Yung mga duo bundles natin, guaranteed po yan. May PC na kasama na duo. Kung sino man i-check out yun, may mga kulat tayo dito, Mikaya, Hambebe, at Josie, guys. Sihabol nyo na ito down checkout, limited stock, limited time. Last 1 minute, baka mag-end na kami ng live. Last 1 minute. Hindi nyo na yung mabibili ng discounted price, kaya much better. Naihabol nyo na ito down checkout, guys. Sayang ang mga pa-discount natin. Dali! Price guaranteed. Dali, guys! Pinakamura sa- Last 2 minutes, guys. Dalihan nyo, umabol na kayo.
Guys, sayang yan. Huwag nyo na i-add to cart. Ito na yung chance nyo para makapag-checkout. Sakto magsa-summer na. Wala pa kayong mga pang-eyewear, sunglasses. Kung ano man nilalap nyo. Iba't That's ibang type. Pwede pa din yung checkout, guys. Pwede pang bagaya, pang That's everyday, pang araw-araw. right. Dalihan nyo na, guys. Siyabol nyo na. Last 1 minute. minute. Last 1 minute, guys. Last 1 minute. Wala nang mag-add to cart. Last 1 go. minute. Mag-end namin ng live by 9 p.m. Kaya make sure na ihabol nyo na. Habol na, guys. Dalihan nyo. Checkout na. 30 seconds, guys. Dalihan nyo. Alis na Last partner 30 natin. seconds. Guys, wala Wala nang na. mag-add to cart. Last 30 seconds. Habol na, guys. Habol na. Wala nang mag-add to 30 cart. seconds. Dalihan nyo, guys. Yan na lang. Habol na. Partner, ihabol Last na yan. Last 15 seconds, guys. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Sa next na Bubble Live. Yes. See you soon. Okay. Yan. Sure. Guys, Sure. ayun guys, sabang di pa kami. Nakatayo ba? Pwede daw nakatayo, guys. Thank you po. Sa Wait, dito na ka. Lalapit po ba? gusto niyo ba lumapad? Oh, lapit na lang. Yes. Yan guys, habol na kayo habang nagpipicture pa tayo guys. Nila check out nyo na yan. Okay, ready na tayo dyan? Guys, ito yung angle ko. Guys, nila nyo, umabol na ito to done checkout. Pwede pa kayo umabol to done checkout guys. Habang nakalive pa tayo, okay? Habang nakalive pa tayo guys, magpipicture-picture lang sila. Yes, that's right. It's still good. Last 1 minute left to check out for Baobab natin. Guys, nakapin pa rin Before yung tayo order mag-end natin, ng live. guys. So make Habang sure naman to ito take done checkout. advantage of all the discounts, the vouchers, guys, and the free shipping. Thank you so much. Thank you so much, guys. Guys, pero wag kayong mag-alala. Alis na sila partner natin. Pero, i-extend na yan, di ba partner? Yes, partner! Wow! Thank you so much po! Thank you so much. Guys, wala mga alas, sir. Thank you so much! Thank you so much! You're so pretty! Thank you, guys! Wow! Ayan, nasan si partner ko? Extend natin to partner. Partner. Yes, partner!